Aujourd'hui, l'université de Cergy-Pontoise est un des plus grands pôles universitaires de l'Île-de-France. Avec plus de 18 000 étudiants, l'UCP bénéficie d'une reconnaissance territoriale et nationale solide, notamment grâce à un rayonnement international prometteur avec 236 universités étrangères partenaires dans 52 pays sur les 5 continents. L'université a développé depuis sa création de nombreuses conventions d'échange et partenariats avec des universités étrangères, ce qui permet à de nombreux étudiants une expérience à l'international. En 2015, l'université de Cergy recensait près de 300 étudiants étrangers, dont 66% venant d'Europe, 16% venant des Amériques et 11% d'Asie. Nous nous sommes intéressés à ces étudiants qui poursuivent leur cursus universitaire en France afin de répondre aux questions suivantes. Que pensent-ils de la vie étudiante française ? Comment perçoivent-ils la France et en quoi ce séjour a-t-il modifié leur vision de notre pays ? Nous avons interrogé une dizaine d'étudiants venus de différents horizons qui répondront à nos questions au travers de cette vidéo. Ils nous raconteront leurs expériences, leurs anecdotes ainsi que leurs ressentis sur la France. 3 słowa, które opisują Francję. Cultural. Fun, mal clima, Good food. In one word. 낭만. different, Rapi. Omorfia. Crazy. 인내심. Wielonarodowość. Cold. gente bastante amable, Na pewno miłość i jedzenie. Kuchnia. Fun. And unexpected. Bom, na universidade eu gosto muito do fato de que eu posso praticar meu francês, o fato de que eu posso conhecer gente de todos os países. Aqui eu achei muito interessante que eles valorizam o esporte, então você tem acesso à aula de dança, à aula de vários esportes, tudo que você quiser, pagando um preço simbólico. Your lunch is longer, and in university in England, our lunch, you don't have a lunch. You just hope that you don't get a class at lunchtime. But here, there's always that 1 hour gap. O que eu não gosto na universidade é o fato de que a universidade é muito desorganizada. Claro que eu já estou acostumada com isso, porque eu venho do Brasil, mas principalmente venho de uma universidade pública no Brasil, mas aqui é muito desorganizado, burocracia imensa, e muito mais que no Brasil, isso foi algo que me chocou. 1000 papéis o tempo todo, coisas pelo correio, sendo que a gente tem tecnologia hoje em dia. Então, enfim, isso foi algo que eu não gostei muito. Here, you can get in trouble for looking at your phone to translate a word. Cuando yo tengo ganas de salir en México, solo basta con llamar a un amigo y decirle, tienes algo que hacer, vamos a salir. Y en ese momento salimos. Pero los franceses no, los franceses, a ellos tienes que avisarles una semana antes o 15 días antes para que puedan salir contigo. The cliches that I thought about is people carrying baguettes. And it's true. 한국에서 원어민 교수님이 저한테 프랑스에 가면 어느 곳이든 사랑이 있다고 했는데 진짜였어요. Que los franceses caminaban siempre con su baguette. ¿Y eso es cierto? I see guys with bags full of baguettes walking. My first day here, I saw a guy with 3 baguettes in his bag, and I was just like, wow, c'est la France. Los meseros son groseros. I kind of expected some of the French people to not be that friendly, especially around the Paris area, and that's, I think, I've been proven very wrong within the university itself. I still think if you go to the restaurants and the cafes in the area, the waiters can be a lot more, if you don't like the service, then you don't have to come back type thing, which as a British person that's like really like, nobody would ever say that at a restaurant. But it's not all French people, I think it's just the service industry, and so the cliche of all the French people being like that, I had completely wrong. To, co różni Uniwersytet Polski od francuskiego, to fakt, że w Polsce jest taki wielki szacunek do nauczycieli i do wykładowców. Na przykład nie można przyjść na wykład z jakimś profesorem w Adidasach. Os professores de direito, o que diferencia é que na minha universidade eles atrasam muito mais. 한국에서는 수업 시간에 질문을 많이 하지 않는데 여기서는 맨날 학생들이 질문을 많이 합니다. Aqui eles atrasam 5, 10 minutos, dependendo do professor. In Cergy, I have more time in class, but that's okay. En España las clases son muy teóricas, llegas a clase, te sientas 2 horas, escuchas al profesor y te vuelves a casa, y aquí no, aquí son más interactivos. E, bom,
Claro que na minha universidade no Brasil também tem professores pontuais, mas tem aqueles professores também que, quando é pra atrasar, nunca é 5 minutos. É assim, é meia hora, se aparecer. I have less time to do my work, but here I feel I have less work to do. Son experiencias, conocimientos, es aprendizaje que yo voy a poder aplicar posteriormente en mi vida profesional y personal. Εγώ αυτό που δεν ξεχάσω είναι οι αναμνήσεις όλες οι ωραίες στιγμές του Εράσμους, οι παρέες που κάναμε, το Παρίσι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι έπρεπε να σηκωνόμαστε κάθε πρωί σε 7 η ώρα. Οι παρέες που κάναμε με πάρα πολλούς ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, τα πάρτι, το Παρίσι, οι εκδρομές Και το φαΐ. και τα φάι. Lo que más me chocó es que no hay cubitos de hielo para beber. La gente, ¿cómo se bebe los cubatas? El alcohol se lo bebe caliente. ¿Cómo lo hacen? Es imposible. Το πιο παράξενο που μας έκανε εδώ πέρα εντύπωση είναι ότι όλοι οι Γάλλοι, όλοι, ότι 12 με 1 ώρα παρατάνε τα πάντα, τις δουλειές τους, ό,τι έχουν και δεν έχουν και τρώνε αυτή η ώρα. 12 με 1 νεκρώνουν τα πάντα και όλοι πηγαίνουν για φαγητό. Και μετά ξαναξεκινάει η καθημερινότητά τους, μετά τις 1. Todas las personas respetan los señalamientos de tránsito. Todas las personas esperan a que esté en verde para poder pasar. To, co mnie zaskoczyło we Francji po przyjeździe, to fakt, że Francuzi jedzą obiad o 12. My w Polsce jemy o 17, także było to dla mnie zaskoczeniem. Uma palavra que eu amo em francês é hipopótamos. Écureuil. Je vais au taf. Bah oui, bah non. Ah, fin. Fin, at the start of a sentence you say fin. And I'm like, what is this? What do you mean fin? Mouche and chelou and une meuf. Voilà.